नमस्कार दर्शक बंधु ओडिया डीआरबी टीवी तरफ पुणी थे स्वागत जनाऊँगी। तो आसतु देखा आज सकाल कौन सब इंपोर्टां खबर रही। तेणु आपण मैंने भिडियो को शेष पर्यंत देखूँ जहाद्वारा मात्र किसी समय मध्य आज दिन संपूर्ण खबर जानने को पाइबे। तेणु भिडियो को लाइक करूँ, शेयर कर रखु। ता पूर्व चैनल नुआ थिले सब्सक्राइब करनियंतु एवं पाखरे बेल आइकन को ऑन कर रखु, जहाद्वारा आपण मैंने प्रतिदिन यहपरी गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आम चैनल तरफ सर्वप्रथमे जानने को पाइबे। तो आसतु देखा आज प्रथम न्यूज कौन रही। बंगोपसागर में हलचल, ओडिशा पई बड़ विपद। समुद्र 91 किमी तले भूकंप को नहीं बढ़ुची भय। पुरी निकट समुद्र तले फल्ट लाइन सृष्टि होइथिबा अनुमान कर आगक हेले भयंकर रूप नहीं पारे भूकंप, समुद्र में आसीपारे बड़ सुनामी। मंगलवार सका 6:10 पुरी 286 किमी दूर में समुद्र 91 किमी तले भूकंप वैज्ञानिक मानक आश्चर्य करिछि। समुद्र पूर्व में एते तले फल्ट लाइन थिबा नै सूचना थिला। एही घटना परे एहाकु नै तनाखना आरंभ करिछि नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एहार अनुधान पई जेउ टीम गठन करिछि सेथिरे ओडिशा और पश्चिम बंगर वैज्ञानिक माने अछंती। हैदराबाद स्थित इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इन्फॉर्मेशन सर्विसेस वैज्ञानिक माने कहिसंती एभली अस्वाभाविक भूकंप एवं फल्ट लाइन को नै अनुधान करा जिबार आवश्यकता रही। अधिकांश भूकंप हेबार कारण हेउछि फल्ट बाउंड्री प्लेट जंक्शन अवस्थित थाए एवं यह मध्य कहुए भूमिकंप द्वारा जदि टेक्टोनिक प्लेट फल्ट बाउंड्री जदि घुंची जाए तेबे भूकंपर प्रवणता बढ़ी जाए। पुरी निकट समुद्र में जदि एभली स्थिति उपजे तेबे समुद्र मध्य एक भयंकर रूप नेबार संभावना रही। परवर्ती न्यूज बिजुली दर यूनिट पिछा 12 टंका बढ़िबो। राज्य में बिजुली उपभोक्ता को टाटा पावर भुआ बुलाइबाकू चेष्टा करुछि। एपरिक विद्युत नियामक आयोग निर्धारण ठारू अधिक अर्थ आदाय करथिबा एही वितरण कंपनी आसंता वर्ष को यूनिट पिछा 12 टंका 42 पैसा वृद्धि करिया पर लक्ष्य रखिछि। एने एक प्रस्ताव मध्य कंपनी पक्षर ओआरसी को प्रदान करा जाइछि। ओआरसी पक्षर षष्ठ दिन में पहुंची जनशुणाणी टाटा पावर केंद्रीय वितरण कंपनी टीसीपीओडीएल यह प्रस्ताव दे विद्युत बंटन में क्षति सहुथिबा दर्शाइछि। आसंता वर्ष बिजुली बंटन में 2374 यूनिट क्षति हेबो बोली आकलन करिछि, जहाँकि कंपनी को आर्थिक भाव 142 कोटी 15 लाख टंका क्षति पहुंचाइबो बोली कंपनी कहिछि। विद्युत नियामक को एहार क्षतिपूरण लागि बिजुली दर वृद्धि पई निवेदन करिछि। परवर्ती न्यूज राशन कार्ड धारी आश्वस्तिकर खबर। आयकर फाइल करथिले भी राशन कार्ड कटिब नाही। एथिपई राज्य सरकार पक्षर एक सर्वेक्षण करा। अधिकारी माने घर को घर बुली सर्वेक्षण करेंगे। जो माने आयकर दाखल करिथिबे सेमानक कागज जांच करेंगे। ग्रामांचल में मासिक 10,000 आय और सहरांचल में 15,000 टंका आय थिले राशन कार्ड कटिब, किंतु एठारू आय कम रही आयकर कटिब नाही बोली मंगलवार खाद्य जोगान मंत्री कृष्णचंद्र पात्र सूचना दैछन्ति। जो माने आईटी रिटर्न दाखल करुछन्ति सेमाने राशन कार्ड फेराइबाकू निर्देश दिया जाइछि बोली मंत्री श्री पात्र पूर्वर कहिथिले। तेबे आयकर फाइल करिथिबा भी आयकर कटिब नाही बोली से प्रकाश करिछन्ति। ठेका कर्मचारी को राशन कार्ड फेराइबार आवश्यकता नाही। परवर्ती न्यूज अंगनवाड़ी को अंडा दर चिंता। अंगनवाड़ी और विद्यालय गुड़िक दिजाउथुबा पुष्टिकर खाद्य सरकार मागणारे अंडा जोगाइबाकू विभिन्न महलर दाबी होछि। सरकारी विद्यालय गुड़िक आगरू प्रथम और अष्टम श्रेणी पर्यंत मागणा मध्याह्न भोजन व्यवस्था थिबा बेले एथिरे नवम और दशम श्रेणी छात्र छात्री मानकू जोड़िया निष्पत्ति होइछि। एबे बजार में अंडा दर गोटा पिछा 10 टंकार पहुंची बेले पाइकार में यह 8 टंकार अधिक रही। अंगनवाड़ी 3 ରୁ 6 वर्ष बयसर पिलामानंको पई पुष्टिकर खाद्य जोगाण तालिका दैनंदिन हाराहारी 6 टंका व्यवस्था करा जाउथुबा बेले गर्भवती महिलांको पई 7 टंका, अति सांघातिक पुष्टिहीन शिशुको पई दैनंदिन हाराहारी 9 टंकार खाद्य जोगाइबार व्यवस्था रही। परवर्ती न्यूज 21 ରୁ 28 को बढ़िपारे ओडिशार लोकसभा आसन संख्या। तमिलनाडु मुख्यमंत्री एमके स्टालिन लोकसभा निर्वाचन मंडली पुनर्गठन द्वारा दाक्षिणात्य राज्यगुड़िक लोकसभा आसन संख्या ह्रास पाइब बोली आशंका व्यक्त करिया परे स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह यहाकू खंडन करिसेंति। तेबे 2026 रे संभाव्य डिलिमिटेशन द्वारा भारतर निर्वाचन नक्शा बड़ धरण परिवर्तन हेबाकू जाउथुबा एबेठू आकलन करा जाउछि। परवर्ती न्यूज समस्त भारतीयों पई प्रस्तुत चली नुआ पेंशन स्कीम। श्रम मंत्रालय सूत्र बुधवार मिलता सूचना अनुसार सरकार एक सार्वजनिक पेंशन योजना उपर काम करुछन्ति, जहाँ असंगठित क्षेत्र समेत समस्त नागरिकों पई उपलब्ध हेब। वर्तमान असंगठित क्षेत्र में जेपरिक निर्माण श्रमिक, घरोई कर्मचारी और गिग श्रमिक सरकार द्वारा परिचालित बड़ संचय योजनार सुविधा पाइपर ना। यह योजना समस्त वेतनभोगी कर्मचारी और स्वनियुक्त खोला रहिबो।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଗକୁ ଭୟାନକ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ବର୍ଷର 8 ମାସ ଗରମ ପ୍ରକୋପ ଯାଉନି ଶୀତର ଛାଡ଼ୁନି ତାତି ଆଗକୁ ସ୍ଥିତି ସାଂଘାତିକ ରୂପ ନେବ ସବୁ ପ୍ରୟାସ ସତ୍ତ୍ୱେ ବିଶ୍ୱର ହାରାହାରି ତାପମାତ୍ରା 1.5 ଡିଗ୍ରୀ ବଢ଼ିସାରିଛି। ଆଇପିସିସିର ଭୟାନକ ଆକଳନ ଅନୁସାରେ 2050 ମସିହା ବେଳକୁ ବିଶ୍ୱର ହାରାହାରି ତାପମାତ୍ରା 2 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ବଢ଼ିପାରେ। ରାଜ୍ୟରେ ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣିପାଗ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ତେବେ 28ରୁ 2-3 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ କୋଟିଏ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ମିଳିବ ଲାଭ ୟୁପିଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଏଫ୍ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ପାରିବେ। କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ସଂଗଠନ ଇପିଏଫ୍ ଏକ ନୂତନ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ବିକଳ୍ପ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କର୍ମଚାରୀମାନେ ୟୁପିଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କ ପିଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ହୋଇଥିବା ଟଙ୍କା ଉଠାଇବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବେ। ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ୟୁପିଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଇପିଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାତ୍ର 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଥରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଗଲେ ଗ୍ରାହକମାନେ ଡିଜିଟାଲ ୱାଲେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସହଜରେ କ୍ଲେମ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ପାଇପାରିବେ। ଏହା ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ସମୟ ହ୍ରାସ କରିବ ଏବଂ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ତମ ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ କମର୍ସିଆଲ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକର ସହଯୋଗରେ ଇପିଏଫ୍ ଡିଜିଟାଲ ସିଷ୍ଟମକୁ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରୁଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସରଳ କରିବ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିବ ନାହିଁ କାଗଜପତ୍ର କାମ ମଧ୍ୟ କମ୍ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ 4 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଅନ୍ଧାର ଘୋଟିବ 29 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଏସବୁ ଦେଶରେ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ 2025 ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ 29 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ କିନ୍ତୁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ ବରଂ ଆଂଶିକ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ହେବ କାରଣ ଚନ୍ଦ୍ରର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଛାୟା ପୃଥିବୀର ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗ ଦେଇ ଗତି କରିବ। ଏହି ମହାଜାଗତିକ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ ଘଟଣା ୟୁରୋପରେ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ। ଏହା ଯୋଗୁଁ ଉତ୍ତର ମେରୁରେ 4 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ଧକାର ଘୋଟିଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଭାରତ ସହ ଡବଲ ଗେମ୍ ଖେଳିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତକୁ ଅଫର କରି ପାକିସ୍ତାନକୁ ଦେଇଦେଲେ ଚିନ୍ତାରେ ମୋଦି। ଭାରତକୁ ପଞ୍ଚମ ପିଢ଼ିର ଗୁପ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ F-35 ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କ'ଣ ଭାରତ ସହିତ ଡବଲ ଗେମ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି କି? ଏବେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଆମେରିକା ପାକିସ୍ତାନକୁ F-16 ଲଢୁଆ ବିମାନ ପାଇଁ $397 ମିଲିୟନ ଏକ ବଡ଼ ସହାୟତା ଦେଇଛି। ଯଦିଓ ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଥିଲା ଯେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ଟ୍ରମ୍ପ ପାକିସ୍ତାନକୁ ତା'ର F-16 ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଦିଆଯାଉଥିବା ସହାୟତା ବନ୍ଦ କରିଦେବ କିନ୍ତୁ ଟ୍ରମ୍ପ ତାହା କରିନଥିଲେ ବରଂ ସେ F-16 ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ବିପୁଳ ପାଣ୍ଠି ଦେଉଛନ୍ତି। ଗତ ମାସ ଜାନୁଆରୀ 20 ତାରିଖରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ଶପଥ ନେବା ପରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ବିଦେଶୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେରିକୀୟ ସହାୟତା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ଫ୍ରିଜ୍ ତାଲିକାରୁ 243ଟି ଜିନିଷକୁ ବାଦ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ F-16 ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା $317 ମିଲିୟନ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆମେରିକା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନଜର ରଖିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହି ବିମାନଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବ ଏବଂ ଭାରତ ବିରୋଧରେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ହେବ ନାହିଁ। ଆମେରିକା ଏହା ଏଥିପାଇଁ କରିଛି କାରଣ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଏହାର ସାମରିକ ବିକ୍ରୟ ଚୁକ୍ତିନାମାରେ ଏହି ସୀମା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ତ ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଖବରକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି।